FIM FM, Dantégué, le débat. Karamɔgɔ o daminɛ o mutagamma ba laginɛ wɛnyi laginɛ ne falama wallahi o mara ka buiti o matumati kende birin na ne ke birin tan o mato fi laginɛ kunkun na yɛlɛ sogote de sogorde ba o na kulun ka wakati bara ali ka mirador bar yɛlɛ wuli yagata na tefe nana wonta o na mane wonna ka ala ka heri wunti laginɛ amina marigi heri wunti laginɛ ra ala o mirin gbelo ayama amina kono ya kolo marigi na ka inu wanga mali isinga ka fe fa nete di kambe o na kolon re danga dangi ki o don kere dingene ndira o na ga fala wo nga dogo bangi ga fala wo nga dogo bangi ga fala al ko lagine kanu lagine di lagine menga sanye re yare ki to lagine yare ki ga to kera ga masage lagine na ga sayra din sono nye o na ne o na ga nabara folo e na to folo wo na to kina ga wo na ga avenir na lo ina fala na ga concert na pale entrée gratuit wallahi concert na pale wo sa sere mu fima namu nye ba won artiste gbe to ko ne won am gbe to won na si assise ki assise mol mundi ki en était fan atongo fe wo ga do ko bangi fala fe fan yinara amo nyakum fe bangi fala fe fan yinara kono arabaki won na ga mu fe na kan kolo ma wori nan tima benu tere dumbu bena ga dumbu yali won tanye nan sama wallahi kramo imamu namu na assise national namu bismillah kasamodu ko fure na ga abeni gala makandi boki be foye na ga gani e ga gime tundi do gama ayo fe na ga atana masenga na ki horo fe na ga ndera tontongui ko namu na mirisa théâtre nan tourne de théâtre tourne de na ra théâtre wo nga vola CNRD be wo nga vola colonel Mamadi Doumbouya be réconciliation tan lagine kaka dogo gaifala na kolongi nara o manga fala lagine kebe geremu na fula nun societagi geremu na maninka nun societagi geremu na kisi nun toma tagi lagine ke langi kono politique fe nan lagine ke brafe politique kobi o nga fala colonel Mamadi Doumbouya be réconciliation nara nu wo ma kolon fa wo ma lagine ke birin ralanfe on namane no inalia kamara no ibara alia kamara bara mi geli no alia kamara bara mi geli no alia kamara ga demba ya bara kolon kono réconciliation nationale bangura non namanie réconciliation nationale climat inya me ma climat pale kui imiginde ga me kan mageli inya ma climat pale kui miginde babe sugu yira geli inya ma climat pale kui inde gade na mini fe bangi inya ma climat pale kui inde na tonya ga kui lagina réconciliation biri fo ga sembe fi justice nama la ina ga na ba na ki folo goro avril ti ke khimo ga nu solo nani o siga wala gina kobri do albarna na girwo sara ga la ga sugu fende khori mu minima ku sara nan tara la ga sugu fe khori mu minima ku fe khori mu falma ku fende yo mu minanga ku o se théâtre tourner de na ki pe wotan ko fu CNR de fa e na ga ku se bri nara la ne e non parti politique e na ga nara la ke de na ga soyira o marato ministre administration territoire na fan ke di ndera bafi ya assise national na ga nyiki wallahi mama ya nara lagina ko bri donki nara o nga fala CNR de be min se no nguine yira o nga fala CNR de be e na ma won findi be ganyira e na ma won findi di medira e television na daga na bala wonni mato e tam fe na ngumma ina na ngumma akolo fore na ga akhi khadi na bangi kuna na ga dunda ma yem na bala ngama dunda ma yem fe free na so ila ko khamu rife ali mana fe kenefi won tabra to CNR de tanga dundi bangi kui ki goli marade e na min se khumma e min se katafe e min mulu nyi konfe won nga fala yasi jira kan folo ki won nga re siare manyere de ne la gina fe khori mu fala ma kui mama ya fe na ra fe khori mu na chati théâtre nan tourner de mi re na geli mi re bar faga wo mu no ma sijira bade wo sia mama ya nan créer wo la gina ke ma yam fa kalamo imamu ina umra nan toara tansi fe umra nan tora barma na ga fala mo wondo ko mbangi fala lamma ne te fanya kilita nan singi wallahi kramo fabu bismillah alhamdulillah rabbil alamin tantu mari gibe tantu mari gibe kori be no ga so yi febiri nam ndena CNRD ra di fa bari ma gori isa tulumatina wallahi non di imuno mami kha khuira tinde khilira tinde ima ko lo mi gina wallahi men tamula gine ke nan fa muma nde wo khilixi président na wogiliri ministre na wogiliri ade ina ga CNRD ndina CNRD ra politicien fa la ko so nan sa fe kambuma mais
khili ako la Guinée ka won afala kono ina fala kinde esa kinde imana fala kinde e fala bare kundu ou be bara la Guinée mais ina mato alugum balo la Guinée ka barka mara kama fokora parce que fendinde na ina to itangeti kangundi la mané i kana tan analyser gundi people khamane gumma fala kono c'est-à-dire problème na dena ngande Ousmane ota sika fi khilira nage bine sigar men khoro de ma ko na se ma assise mama ya na mais assise mundun na ba fe wallahi era ba fe ko mundun na parce que wota to ne be CNRD to fa ina ga mi bine khili palais wallahi hali sankiri makhe ene bire gline pale mais assise danginora awota ena ga tulma tinira ne na ga wende kan na ga wa gon fe fala na ga no fe ena ga fala ena ga mbara to mbara me mbara sebe mais na ra waliki um fana non kati mais ne tam assise gli khumeni kere na naki friande ita wa mi re yelam fe i wa mi re tagi yelam fe ita folo kinde ina ga sa colonel ina ga sa capitaine Dadis Tongo ina ga sa Konaté Tongo ina ga fe biri naga mayogo ina ke belga sebore belga biri naga nyala kibe ina ka no beta won fa to kinere kanari naga biri na bagi anyon fene pe aliya tan lukun naga kana di parce que problème la de Souleymane Bangura na banga kana di aliya mu faka kamtiri o se gerena masodi anaka hargedi de tongo hani salunanu mais no hargedi tongo de no ma nyema toto itanga fala tanga dia be faka lu kora tananya tongo tout le match sinde yo gasali so na fala gasali aliya ina kan tongo ko ala gule wo mara legene kana ngara ngere nyo wollo mbore tagi kono aliya na adogo de na kanena ki adogo khumago parce que anaka akere mara atanu na rera bari ne na lintam fetama ne na tanna freedom fe aliya tanna gele kanena ne Mamadi Doumbouya wonga makori nde na Mamadi Doumbouya kor heri ndam fema nda kheri ni se yala ngai na se yala ngai ra woni wa fe wule muhoni aka boara kalma fabu fene no ngula tema wa kolo mama sene wona rese to frodima ala nusaya nye ya kolo kalma ko fure tu loro ko ya ma fure nembe popo pipi pipi po amu kelma ye popo pipi popo po amu kelma fa ya bubu isge sa set fure fa lembe mbubu hem mbubu mu kelma bi wallahi wona sama sembe fure no ngona go ana mbubu hem mbubu wala mu kelma bi wallahi na wonera yo fure no wema awendera ina ka fure na kebe awai talana bismillah bismillah awai won filmir nana wonna sama semfe khasali ne kiti sama wombara fala awunga kafula ginema kono mafruki kuji honsa kafula ginema sute dari la Guinée sute de nambara ma wallahi so wina lago wonga kafula ginema mafruki nanaki il faut faire l'amour à la Guinée on kafu la Guinée ma furuki kui on sa kafu la Guinée ma soute dari a soute di number mo wallahi wala ona tangana amina ma kering afriande fa saklima akiti na fa makrama sagere na la Guinée yerma kina kayama yo mu toyege yo mu bayi isa fini mu yora ite kiyoki ira posu tena kan place na occuper ide ndaka neira imagro de ndaka ngumba aka kiti fa kiti sembe boybe na kiti minden on na kiti barso wule wallahi ti wala kiti barso wule ana wainara yo kiti barso wule on na masema nakine wallahi nye aso wule di hasele kiti bangi nere kiti sama ne bara mase daga wa bismillah ba ye bara fala amir firin amrinde na te ne yere fe anu ebir na tan groupe keren kuy etan na gaskamani ane fanga fe ba fe tagira ba na fuli na ganyira ga yara kina asoko na ganyira wondo tulima wondi fe na redina mer hasali na kinara wonna mane kiti tebirimbe wala yo sembe mu go kiti na me ga falla me fa e fa mogori ba bore na den ga falla me fangalo wallahi nyene na kiti lu Allah wontan nyene geli balu taisa ahubu memera gato hakiti lu ahubu galma ahubu tangalma tangalma yende ngure halagina ma kata yende ngure nan boma wallahi wonna sama semfi karma fabu wonga fala kolin Mamadi Doumbouya be Kasamodu makinikini wontan barafa wo wallahi makinikini Kasamodu ira kato de ngai jirsu tu ngama sisi makinikini makinikini wontan be arafa wontan ma wallahi makinikini mumma funi kinara wallahi awen wima nete gbegbe na be yo
legine se fe yari ba wo ngui ma ne te gbegbe na be ha sala ne wo ngui ne na sondo mema nana na sondo mema wonna mana ne tena tongo la gine be ala gati horma kono Ousmane Ara kono fe kerem vanna kono alfa muno malu de décision mai wallahi nye menge ku igala nyinara yo anu sérieux amma tandima wallahi nde tondi fe commandant Alia ahamini nde sanyi commandant Ali Kamara nye nde tondi fe Suleiman Bangura ahamini nuna maniye ne maniye wonga fali be Ibrahim Khalil l'enfant gata wonga fali be irameni iranye doni ina moto ikere ding nana Ibrahim Khalil wombara garu nye yakolon karamago benu teka dumbu bena ka dumbu yali wonka to nga yisa wallahi yemise wonga fala kasamodo nam yakolo la gineke yemise fende ndinora ba fuera kata ira kolo kira ba rumunduna wombira to nebe yakolo president Alpha Condé biri na falma bene amu fang amu fatara nyerede amu no mateda amu no magorode tonton promesse mais noté na Alpha Condé be kala gine ke tidne inaga ting parce que wongu inara an wemane haya Alpha mu mini ataga promesse tongura haya Alpha mu mini ataga noté fanyinde falara mais araba fe non na problème ra dumbi atofa inaga Alpha mu no mano Alpha mu noara adumbi atanto bara fa afana ga wen mais gumbara to atana nyamu kike saka yatira anyanga promesse go Alpha Condé ga nyanga promesse on va venir na manaki amamuno kama fa wati wonga meni wati makifani won fa venir na manaki onna mana onna na gamfindi baye kala dinga tanana karamo imamu onna ko lamma fendi ahui krayama lady ndi to ngone pour Alpha Condé belakato sama sene de to belaka sama onna ga to na gamfindi Ouattara président Ouattara Côte d'Ivoire belakama anu na gamfindi Macky Sall Baye Sénégal belakama enaka CNRD yama bemengi lakini na ngi wakati ma enaka afole be binye ku nam enaka wo fulu pro Alpha Condé ma nam fulu fama agasiga sa santé ata ha masoto bayna me adam dira santé yanara nye ena wo fulu masga sa danda kono na fulu ngambi wona kolon magori na ganti ena muto fulu fama mengelu memeni han wakati mundum nam kuna coston sane ina wa mubara kikekere ntongo mubara so la Guinée mengai na fata ma santé ya kraya na ma hasala santé ya masoto aki ana keyama ana yangira te da ki ana keyama kikekere na ta fama ne na kikekere on fa na manaki kono hasala mu santé ya masoto wo manga kadi sabu muma na ranta nyaka ha visite médicale ha santé ya cross krayama e wakara sabe e so ayira e fa sere Roma nye ba ina ga wota menge mubar la wo khuyro fa la khuyra mubara so woyira muga kolon fa hasali muno man logon de sade andi kike fari al kanu ma santé ma so de kramo wo fa fena manaki abara fisa mutambe Boz Alpha Condé wona ga video to wona ba santé aso kifani namu aki anakeyama Alva mala santé ya soto aki anu agabar gamfe Alpha Furane Boz Alpha Condé Alpha Furane ila mola ma eko lagine ka ola mono coston na sa o yete kan bu machine est-ce que Alpha Furane on va ver atoni kelma be on va ver ado ine wo mbalva mu yalanga edo ine wo mbe Alpha mu yalanga wo mbi da to gone colonel Mamadi Doumbouya wo mbi da to gone communication CNRD fantôme sen tongo CNRD o ba fa CNRD ndena CNRD tuwari wakati baro wala mo ngala se ona gali tu o tulmati barma wona fe yakandi fe o masina ne wona min na masinyo ku après ina mato la ma fe friandi et na voilà pour Alpha Condé amula ma ha communiquer nye ama sen yoma yi o metoli eta ngamra asiga ga dandende ne aga dandan ga sa fisa kramago afa kono wonna ga to timbin tambe na na leri to ko do yele mura kara pro Alpha Condé bara ko damini agura minigi ama sen gbegbe ma sen kane wonna nya kan nigi na gbo mugule manama nye ana ma sen de masin kono to wo mbara ko tafili na ma sen bara ma se wo mbe asinerde ma sen ne ma sang la Guinée kabe amuna timmer non bitana fo saklima atoske ba dandande ala mula mama sen yo
toli et angambra masi marke masi anya mutele yati nabara findi non di tanara nabara findi non di tanara kalamo ina mototo di feta flankiti aragoro ne rema ina ga lilu docteur lilu ina kalil nye kaba anu na amfindi magon ka kibe kamendira kono wonna sema semma wonna sema mafira ba o mafira korosi kraya ma wonna ga me ko sanyi CNRD tambela ka tamu tan fana sono alpha konde CNRD tambela ka tamu fana sono alpha konde alpha konde tambara maseng azala fa rina rana ga serke kui CNRD tamuno matanna tede amuno mara golode atan sembe bo aga le kraya manne tambe po me ga sali ko atana na tan CNRD da tefe ana ara guru ba il nous fait y'a qui mato fais ce que fait qui n'a alors on t'a mal de l'outil n'a pas ça va connaître là on client dans sa gauche est-ce qu'à droite on a sa droite est-ce qu'à gauche il m'a fait que na mato elilu la ga suri ki abaraji khuira mini atangu ira mini fe no fatangi RPG mi re namma on fata fe clairement wa ka to bane clairement ba masi nyokun alo fen de bola o man blema ya tonton Blacky o man na bon fo eding denta gande raso ba de tan sadari clairement anu kibari wangblema ya